न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने नगर निगम पर साधा निशाना, नगरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिस भेजने की आलोचना। কেন নোটিশ? এই অর্থ নিয়ে কি করবেন আপনারা? आसनसोल मोहसिला ग्राम वैक्सीन सेंटर का विवाद सुलझा तो अब श्रीनगर वैक्सीन सेंटर में हुआ हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान वह आसनसोल नगर निगम पर जमकर बरसे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों को निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि कोरोना काल में जब लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में उनसे टैक्स की मांग करना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि निगम ने पिछले 6-8 महीनों में विकास का कोई काम नहीं किया है, जिसके लिए उनको लोगों से जबरन प्रॉपर्टी टैक्स वसूल पड़े। যে প্রপার্টি ট্যাক্স নেওয়া হয় কিসের জন্য? প্রপার্টি ট্যাক্সের যে অর্থে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়। বিগত 1 বছর ধরে আসানসোল পৌর নিগম ডেভেলপমেন্টে কি কাজ করেছে? কোথাও নতুন রাস্তা ঘাট ড্রেন লাইট হচ্ছে কি? কোথাও ডেভেলপমেন্টে কাজ হচ্ছে? সব কাজ তো প্রায় বন্ধ। মানুষ প্রশ্ন করতেও যায়নি যে আপনি কেন বন্ধ রেখেছেন। করোনার সময় হয়তো অর্থের অভাব আছে, করছেন না। আপনারা তো আরেকটা রবীন্দ্র ভবন তৈরি করে দেননি, আর একটা কফি হাউস তো আপনারা করেননি। যেভাবে অতীতে এলইডি লাইট লেগেছিল, আপনি তো আর এলইডি লাইট লাগাননি, পানীয় জলের নতুন করে ব্যবস্থা করেননি। অতীতে যে কাজগুলো করা হয়েছিল সেগুলোই নামের ফলক লাগিয়ে ফিতা কাটছে, সে কারণ কাটুনতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এই সময়ে আবার প্রপার্টি ট্যাক্স চাওয়া কেন? তার বাড়িতে যদি একটা নোটিশ যায় যে আপনার 5,000 টাকা বাকি আছে, এত তারিখের মধ্যে জমা না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। কারো বাড়িতে যায় যে 10,000 টাকা বাকি আছে, যদি না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। সে মানুষের মনের অবস্থা কি হবে একবার বুঝার চেষ্টা করেছেন যারা বলছেন যে নোটিশ পাঠাবেন? কেন নোটিশ? এবং এই অর্থ নিয়ে কি করবেন আপনারা? কোন কাজটি করছেন আপনারা? কর্পোরেশনে এসি গাড়িতে ঘোরা, এসি চেম্বারে বসা ছাড়া আর কোন কাজটি আপনারা করছেন? লাস্ট 6-8 মাসে কর্পোরেশনে কি এমন অ্যাক্টিভিটি হয়েছে যার জন্য বিরাট অর্থের প্রয়োজন আছে? আমি কর্পোরেশন যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছে তাদেরকে অনুরোধ করব, মানুষের যখন অর্থ হবে, মানুষের কাছে যখন পয়সা আসবে, মানুষ নিজেই নিজের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে দেবে। সেটাই তো জানতে চাইছি যে আমরাও তো ছিলাম 5 বছরে, কবার কার বাড়িতে নোটিশ গেছিল, তখন কি করে চলছিল? আর তখন তো কাজ হয়েছে, তখন তো কফি হাউস হয়েছে, তখন তো আর্ট গ্যালারি হয়েছে, তখন তো রবীন্দ্র ভবন হয়েছে, তখন তো কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট হয়েছে, জামুরিয়া ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিলাম, রানীগঞ্জ ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিলাম, এলইডি লাইট লেগেছে, তো বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট ড্রেন লাইট হয়েছে, কম্পিটিটিভ লাইব্রেরি হয়েছে, বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হতো তো 25শে বৈশাখ, সবটাই তো হয়েছে। তখন অর্থ কোথা থেকে আসছে না মানুষকে? তখন প্রপার্টি ট্যাক্স নেবেন কেন? প্রপার্টি ট্যাক্স নিতে গেলে তো মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। পৌর নিগম নিজের তরফ থেকে তো কিছু পারছেই না, উপরন্ত বিভিন্ন সার্ভিস যেগুলো দেওয়ার কথা সেটাও তারা দিতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে, রাজ্য সরকার সেটাও আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে ভ্যাকসিন শুধু মানুষকে দিয়ে দেওয়া, নিজের অর্থে ভ্যাকসিন কিনতে হবে না, ভ্যাকসিন সেন্টার তৈরি করতে হবে না, আগে থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেন্টার আছে, নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে না, স্বাস্থ্যকর্মীরা অলরেডি আছে, তারা স্যালারি পাচ্ছেন। শুধু সেই ভ্যাকসিনটা নিয়ে গিয়ে মানুষকে ভ্যাকসিনেট করে দেওয়া, মানুষকে ডাকতেও হবে না, মানুষ রেডি আছে, ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মানুষ রেডি আছে, সে ভ্যাকসিনটা শুধু দিতে পারছেন না। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पिछले दिनों लगातार दो बार आसनसोल की महसिला ग्राम स्थित स्वास्थ्य सेंटर के वैक्सीन को लेकर व्यापक हंगामा हुआ था। दूसरी बार तो वैक्सीन देने में सहायता करने वाले आशा कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट भी की गई थी। दोनों बार पुलिस को मामले में दखल देना पड़ा था। उसके बाद आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने यहां वैक्सीन देने का काम बंद कर दिया था। वैक्सीन देने का काम अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया था। इससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे। वे लोग दो बार नगर निगम मुख्यालय आकर प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मिले थे। उन्होंने वैक्सीनेशन का काम दोबारा शुरू करने की मांग की थी। वहीं यह मामला राजनीतिक भी हो गया था, जब पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी 2 दिन पहले मोहसिला ग्राम पहुंच गए और वहां लोगों से मिले। उन्होंने मीडिया के जरिए नगर निगम प्रशासन पर वैक्सीन देने में भेदभाव का आरोप लगाया था। मोहसिला वैक्सीन सेंटर का मामले का राजनीतिकरण होते देख अब नगर निगम प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और अपने फैसले को बदलते हुए फिर से मोहसिला ग्राम स्थित स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन देने को शुरू करने का
फैसला किया। नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने स्वयं सेंटर में जाकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक करने के बाद इसकी घोषणा की। चटर्जी ने यह माना कि वैक्सीन देने का काम बंद करना भूल थी। उन्होंने इसे मानवीय भूल बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बाइट। बहरहाल अमरनाथ चटर्जी के वैक्सीन सेंटर आकर ग्रामीणों के साथ बैठक करने और उसके बाद वैक्सीन देने की घोषणा करने से स्थानीय लोग खुश हैं। उन्होंने आशा जताई कि जल्द इलाके के लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। যে কয়েকজন যারা খারাপ ব্যবহার করেছে এই আপনার হেলথ সেন্টারে, তাদের জন্য তো গোটা গ্রামকে কষ্ট দেওয়া যায় না এবং গোটা গ্রামকে পানিশমেন্ট দেওয়া অন্যায় হয়। তো হয়তো ভুল হয়েছে, কোনো পক্ষের অধিকও ভুল হয়েছে, হয়তো আমাদেরও ভুল হয়েছে। তো মানুষ তো আমরা, মানুষের ভুল করা স্বভাব, মানুষের ক্ষমা করাও স্বভাব। যে ভারতবর্ষের মনীষী হোক, পৃথিবীর মনীষী হোক, যিশু থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু বলেছে ক্ষমার মধ্যেখানেই জয়। তো ক্ষমার মধ্যেখানেই জয় করতে হবে। 10 তারিখ থেকে আমরা এই হেলথ সেন্টারটা আবার খুলবো। এখানকার ছেলেদের দায়িত্বেই থাকবে, কারণ ওদের পাড়ার লোকই নেবে, ওদের মা বোনেরা নেবে, আমাদের ভাই বোনেরা নেবে, আমাদের অভিভাবকরা নেবে এই ভ্যাকসিন। তো তার জন্য আমাদের কারোর উপর রাগ করে বা কেউ বদমাইশি করলে আমরা তার জন্য আইনত ব্যবস্থা নেব, কিন্তু আমরা এলাকার লোক যাতে কষ্ট পায় আমরা সেটা চাই না। আর কিছু এখানে আপনি বলেছেন না না, সেটা ওটা ইয়ের ব্যাপার, ওইটা আমাদের ওদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ক্লাবে ওদের যখন খেলা হবে তখন আমরা কথা বলে নেব। आसनसोल नगर निगम के वैक्सीन सेंटरों पर आए दिन वैक्सीन को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो रही है। आज ही महिशिला ग्राम में वैक्सीन देने को लेकर विवाद का निपटारा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के वार्ड नंबर 23 अंतर्गत श्रीनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि वे लाइन में लगने के बाद भी वैक्सीन से वंचित हो रहे थे। स्थानीय लोगों के हंगामे की वजह से स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी और वैक्सीन देने का काम भी बंद करना पड़ा। वैक्सीन के लिए आई युवतियों और महिलाओं ने आरोप लगाया कि एक तो घंटों लाइन लगने के बाद भी वैक्सीन नहीं दी जा रही है, ऊपर से कहा जा रहा है कि पैसे देकर बाहर से वैक्सीन ले लें। বলছে যে বাইরে থেকে টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনে নিন, আমাদের এখানে ভ্যাকসিন হবে না। একটা সরকারি সংস্থার লোকের এরকম ভাষা কি করে হয়? কে বলছে এই কথা? ওই যে রেড কালারের নাম তো জানি না স্যার, ওই যারা গেট কিপার ছিল রেড কালারের টি-শার্ট পরা ছেলেরা তারা বলছে এরকম কথা। তারা বলছে বাইরে থেকে টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন নিন। বাইরে থেকে টাকা দিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না, তো বাইরে থেকে টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন নিন, আমাদের পারবো না আমরা দিতে। কোথায় ভ্যাকসিন দিতে যেতে বলছে সেটা জিজ্ঞেস করবেন কালকে, কোথায় গেলে ভালো ভ্যাকসিন পাবো একটু বলবেন? না, কোথায় গেলে ভালো ভ্যাকসিন ওই সব ওনারা কিছু বলছে না। কাল জিজ্ঞেস করবেন, ওনারা যখন বাইরে থেকে নিতে বলছেন তখন বলবেন কোথায় গেলে ভালো পাবো। দাঁড়াও আমি দিচ্ছি। দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও, উপর থেকে যারা আসছে মানে যারা আছেন আর কি, মানে আরো ক্যান্ডিডেট যারা কলিগরা আছেন, ওরা উপর থেকে নিচের পাবলিককে ইশারা করছে যে আমরা আছি, তোমরা ভ্যাকসিন পাবে। আমরা কন্টিনিউ সেটা দেখছি, উপর থেকে ওনারা ইশারা করে যাচ্ছে সকাল থেকে। আমরা কন্টিনিউ রোদে এখানে এত পাবলিক বসে আছে। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম, এখন 4টার পর হওয়ার তো কোনো সুযোগই নেই, উল্টে বলছে না হবে না চলে যাবে। এই নিয়ে 3 দিন বললাম। ঠিক আছে, তোমাকে স্লট বুকিং করা আছে? আমাদের স্লট বুকিং নেই, কিন্তু অফলাইনে ওয়াকিং ভ্যাকসিনেশনের প্রসেস এখানে চালু আছে। তাহলে শুধুমাত্র এই নয় যে সবাইকে যারা অনলাইনে স্লট বুকিং করছে তাদের দিকে ঢুকতে হবে। 4টা অবধি ঠিক আছে, 4টা অবধি এতটা টাইম, 4টা অবধি আমাদের হবে। 4টের পর যাদের অফলাইনে করা দরকার তাদের তো ঢোকানো দরকার। আমি একটা প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করি, রোজ তো আমাকে ছুটি দেবে না, এই নিয়ে 3 দিন আমাকে ছুটি দিয়েছে। 4 দিন বলে আমাকে কেন দেবে ছুটি? वैक्सीन आया हुआ है, आधार आदमी को नहीं मिलेगा, 150 ही आदमी को मिलेगा। बस हम लोग को इतना परेशानी तो झेलना नहीं पड़ेगा कि हम लोग 10 बजे से लाइन लगे हुए और 5 बजे बोल रहा है कि वैक्सीन नहीं है। श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन को लेकर हुए हंगामे के कारण वहां काम करने वाली आशा कर्मियों और दूसरे स्टाफ में भय का माहौल है। घर लौटने के दौरान उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होने का डर सता रहा है। बहरहाल वैक्सीन सेंटर की एक अधिकारी ने बताया कि सीमित संख्या में ही वैक्सीन दी जा रही है और तय समय के बाद लोगों को घर जाने को कहा जा रहा है, लेकिन वे वैक्सीन लेने पर अड़े रहते हैं। আপনাদের কোনো কর্মচারী বলছেন যে টাকা নিয়ে আপনারা বাইরে ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, লাইনে যদি দাঁড়াতে না পারবেন? একদম বেবুনিয়াদ। আপনি আমাদের রেজিস্টারটা, আমাদের যতটা ভ্যাকসিন আসে আমাদেরকে তো রেজিস্টার মেনটেন করতে হয়, উইচ উই কান্ট শো ইউ, ইটস আ গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে তো অফিস থেকেই চার্জ করবে এটি আপনাকে এতটা দেওয়া হয়েছিল আর এত কম কেন গেছে। ফার্স্ট আমরা তো ওখানেই ধর আমাদের চাকরি চলে যাবে।
आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने शुक्रवार को कल्याणपुर हाउसिंग स्थित श्रमिक भवन में विभिन्न ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मन्ना ने श्रमिक संगठन प्रतिनिधियों की स्थानीय समस्याओं को सुनने के बाद उनके समाधान की उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से बात करने के बाद जानकारी मिली कि बहुत से श्रमिकों का भविष्य निधि फंड जमा नहीं पड़ा है, जिसे लेकर उचित व्यवस्था की जाएगी। ESI अस्पताल में अति आधुनिक सुविधाओं से लैस CT स्कैन तथा श्रमिक परिसेवा के लिए आवश्यक मशीनों को बैठाया जाएगा। तृणमूल के तीसरी बार सरकार बनने के बाद उद्योग को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। बैठक में प्रिंसिपल लेबर कमिश्नर IAS वरुण कुमार राय, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर जावेद अख्तर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तीर्थकर सेनगुप्ता, INTTUC नेता विश्वनाथ पड़ियाल, अभिजीत घटक C2 से वंश गोपाल चौधरी, इंटक के विकास चौधरी, किसान खेत मजदूर यूनियन के आकाश मुखर्जी सहित बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान आदि जिले के श्रमिक संगठन के नेता उपस्थित थे। আপনারা জানুন যে শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিভিন্ন সেক্টরের শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন আধিকারিক এবং উদ্যোগপতিদের নিয়ে আমরা বৈঠকে বসছি। এর আগে জুট মিল নিয়ে বসেছি, চা বাগান নিয়ে বসেছি, বিড়ি শিল্প নিয়ে বসেছি। আজকে আসানসোলের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং রাইস মিল সহ যে এগুলো রয়েছে সেক্টরগুলো, সেগুলোকে নিয়ে আমরা বসেছি। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে রাজ্যের জনসংখ্যার বেশি অংশের মানুষের সাথে আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই মানুষের সুবিধাগুলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রকল্পর সুবিধাগুলো যাতে মানুষ লেবার দপ্তরের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পায় এবং বিভিন্ন কারখানা সেক্টরে যাতে শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ যাতে সুষম সম্পর্ক বজায় রেখে রাজ্যের শিল্প বান্ধব পরিবেশ যাতে তৈরি হয় এবং শ্রমিকরাও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়, সেই জন্য আধিকারিক আজকে এই জোনে বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, আসানসোল এই জেলাগুলোর আধিকারিককে নিয়ে আমরা বসেছিলাম। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মডেল প্রজেক্ট হচ্ছে দুয়ারে সরকার। সেই দুয়ারে সরকারের এবারে শ্রম দপ্তর অংশগ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে দুয়ারে সরকারে বিশেষ করে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা এই প্রকল্প যাতে মানুষের কাছে আরও পৌঁছানো যায়, এ ব্যাপারে বা কিছু যদি ডিসপুট থাকে সংশোধন করা যায়, এ ব্যাপারে আমরা দুয়ারে সরকার 16 তারিখের থেকে আমরা অংশগ্রহণ করছি। এ ব্যাপারেও আমাদের আধিকারিকরা যাতে সুষ্ঠুভাবে গিয়ে মানুষের পরিষেবা দিতে পারে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে, সেটাও আজকে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং নিশ্চিতভাবে আগামী দিন আমরা আমাদের এই আসানসোল, দুর্গাপুর এবং রঘুনাথপুর, বীরভূম যে এবং বাঁকুড়ার বড়জোড়া যে শিল্পাঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চলে, শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্যে আজকে আমাদের এই সভা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फासबेकी ने पिछले दिनों आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के एक पिछड़े गांव इलाहाबाद की गोद लेने की घोषणा की थी और यहां लोगों की जरूरत के चीजें मुहैया कराने का फैसला किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को फासबेकी की तरफ से गांव में स्थित एक कम्युनिटी सेंटर के लिए कुछ इलेक्ट्रिक सामान, फैन, चेयर, कुर्सी के साथ ही महिलाओं के लिए सिलाई मशीन भी दी गई है। इनमें आसनसोल क्रेडाई ने भी अपना सहयोग दिया है। इस मौके पर फासबेकी के महासचिव सचिन राय ने कहा कि हमने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत इलाहाबाद गांव को गोद लिया है, इसलिए हम यहां के लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया कराई है। ফাসবেকির তরফ থেকে সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে আমরা তিলাবান্তা যে বক্তব্য নিয়েছিলাম তার প্রথম ফেজে যে কাজগুলো যেগুলো আমাদের এখানকার এক্স কাউন্সিলর শ্রাবণী মণ্ডল যেগুলো ডিমান্ড করেছিলেন হলের কিছু ইলেকট্রিক্যাল গুডস এবং সেলাই মেশিন, চেয়ার, টেবিল এগুলো বলেছিলেন যাতে এই হলটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হয় এবং সেই জন্য আমরা ফার্স্ট পেজে আজকে এটা দিয়ে গেলাম এবং এখানে সেলাই মেশিন যে দুটো দিয়েছে তার মধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালু হবে এবং সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার যে মেয়েরা রয়েছে তারা যাতে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হয় সেটা তার প্রচেষ্টা থাকবে এবং এখানে যে সেলাই মেশিনে যারা শিখে সেলাই যাতে কোনো বাজারের মার্কেটিংয়ের যে ব্যবস্থা সেটাও আমরা করব। আমাদের বন্ধুরা, বন্ধু বান্ধব যাদের স্কুল সঙ্গে জড়িত আছে তাদের যে স্কুল ছেলেমেয়েদের ড্রেস লাগে যাতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেগুলো যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, এখানকার মেয়েদের স্বাবলম্বী করা। इलेक्ट्रिक सामानों के साथ सिलाई मशीन मिलने से गांव की युवतियां और महिलाएं खुश है। आसनसोल क्रेडाई के सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि जब हमने इस गांव को गोद लिया है तो यहाँ के लोगों की जरूरत का पूरा ध्यान रखेंगे। ক্রেডাই মিলে দুজনে আমরা জয়েন্টলি মিলে একটা উদ্যোগ নিয়েছি। এখানে এই গ্রামটা মাননীয় মন্ত্রী আমাদেরকে বলেছিলেন এটা অ্যাডাপ্ট করার জন্য, আমরা অ্যাডাপ্ট করেছি। অ্যাডাপ্ট মিনস মানে মা বাবার নিয়ম আছে कि যদি কোনো কমি হয় মানে কোনো ত্রুটি হয় তো ওকে ফুলফিল করা। তো আমরা চেষ্টা করব অ্যাডাপ্টে মিনসটা আমরা ইউটিলাইজ করব, বুঝলেন? কেন এই জন্যে অ্যাডাপ্ট খালি নিলে হবে না, যখন আমরা মাঝে মাঝে কোনো দরকার হবে, কোনো ছেলেকে নেওয়া হয় বা কোনো মেয়েকে অ্যাডাপ্ট করা হয় তো ওর পুরো শিক্ষা হলো, পুরো ওর ভাড়ার পোষণ আছে, সব কিছু করতে হয়। তো আমরাও চেষ্টা করব এটা কিছু করার জন্যে। আর সর্বাণী দিদি খুব চেষ্টা করছেন এই গ্রামের জন্যে, আর মলাইদাও মিস্টার করছেন। তো আমরাও চেষ্টা করব যা আমাদের সহযোগ করতে পারি। भाजपा शासित त्रिपुरा में तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर कथित तौर पर हुए हमले के विरोध में पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में तृणमूल छात्र परिषद संचालित बीसी कॉलेज स्टूडेंट द्वारा कॉलेज के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसीपी कर्मियों ने टायर जलाकर भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। टीएमसीपी के शहजाद अब्बास ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस से घबराई भाजपा द्वारा अब तृणमूल के नेताओं पर हमला किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसीपी के गुलाम रजा, सोमनाथ दत्ता, सैफ खान, आदित्य राज आदि मौजूद थे। वहीं इस घटना के विरोध में तृणमूल यूथ कांग्रेस द्वारा भी वार्ड संख्या 95 में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष अमित सेन ने भाजपा की कड़ी आलोचना की। रैली वार्ड संख्या 95 के विभिन्न इलाकों से होकर बारी मैदान पहुँचकर समाप्त हुई। आज विधान चंद्र कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जैसा कि हम लोग त्रिपुरा में देखे किस तरह हमारे बंगाल के जो युवराज अभिषेक बनर्जी का ऊपर हमला किया गया, किस तरह बीजेपी जो एक तरफ कहती है अतिथि देवो भव माने मेहमान भगवान होता है, दूसरी तरफ त्रिपुरा में उस पर हमला कर रहे हैं। मैं बीजेपी को वार्निंग देना चाहता हूं कि इतना बुरा हार का बाद भी आप लोग समझ जाइए, वरना अभी बंगाल से आपका खात्मा हुआ है, आने वाले दिन से इंशाअल्लाह रहमान पूरा देश से आपका खात्मा होगा। क्योंकि ममता बनर्जी वाहिद एक ऐसी लेडी हैं जो बीजेपी को पूरे देश से खदेड़ना स्टार्ट कर चुकी हैं। अब आने वाला दिन में तृणमूल कांग्रेस दिल्ली भी जाएगा और ये डर बीजेपी का ये डर बता रहा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला किया गया है ये बीजेपी का डर ये साफ साफ जाहिर हो रहा है।